अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आज की। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि हमने तकरीबन काफ़ी टाइम से शॉर्ट वीडियो में आपको वादा किया था कि हम आपको एक ऐसी सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें जो नया बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, जो चप्पल का दुकान वाले हैं या कोई भी छोटा सा बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, उनको हम नॉलेज देंगे और उनको सिखाएंगे कि कैसे ज़ीरो से बिज़नेस शुरू किया जाता है और अप लेवल पर कैसे लेके जाया जाता है। आज की वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देंगे और ओवरव्यू बताएंगे कि इस पूरी सीरीज़ में क्या होने वाला है। चप्पल का जो बिज़नेस होता है ना, ये कितने टाइप्स के इसके मॉडल्स होते हैं, कितने टाइप्स में ये डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है जी मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी होलसेलर, जो होलसेलर होते हैं उसको भी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें 15-20 लाख रुपये होना चाहिए, तब होलसेल का काम होता है। उसके बाद आ जाता है रिटेल बिज़नेस, जो कि सिंगल जोड़े का काम करते हैं, जो रिटेल करते हैं वो रिटेल आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है रीसेलिंग, फिर ऑनलाइन सेलिंग आ जाता है, ऑनलाइन सेल जो करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इंपोर्ट करना। तो उसके बाद जो लास्ट में चीज़ आती है अपना ब्रांड बनाना। तो ये 6-7 मॉडल हैं बिज़नेस के, जो कि हर बिज़नेस में अप्लाई होते हैं और चप्पल के बिज़नेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होते हैं। तो अच्छा, अब हमें पता चलना है यहाँ पे कि हम जो है ये किस स्टेज पे खड़े हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं कि हम कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 से 25 लाख है तो आप होलसेल का बिज़नेस कर सकते हैं, जो कि मेरी वीडियो बनाने का, जो हमारी इस पूरी सीरीज़ बनाने का कोई मकसद नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी रिटेल करना। रिटेल का हमारा अब हम आपको इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ में आपको रिटेल के बारे में बताएंगे कि रिटेल जो बिज़नेस है उसका क्या मॉडल है। उसके बाद जो रीसेलिंग आता है वो होता है कि जो भी आप रिटेलर से या किसी भी होलसेलर से माल लेते हैं, सिर्फ फ़ोटो लेते हैं उनसे और अपने किसी कस्टमर को बेचते हैं और जो ऑर्डर आता है तब आप परचेजिंग करते हैं, तो इसको कहते हैं रीसेलिंग। जो आप इस तरह रीसेलिंग करते हैं, फ़िलहाल हमारा ये भी मोटो नहीं होगा इंशाल्लाह, हम अपने इसमें ये भी कवर नहीं करेंगे। एक रिटेलिंग करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन सेलिंग को हम आगे ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो इंशाल्लाह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ज़ीरो से लेकर हमने इंशाल्लाह एक ब्रांड बिल्ड करने तक जाना है। तो ये 2 मॉडल्स को हम लेके आगे चलेंगे। अच्छा जी, हमने 2 चीज़ें समझ ली हैं कि बिज़नेस मॉडल कौन से होते हैं और उसके बाद हमारे पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से हमारा बिज़नेस मॉडल कौन सा है। अगर हमारे पास बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, समझ लें कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, तो हम रीसेलिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। किसी भी दुकानदार से हमने माल को परचेज़ नहीं करना, बल्कि किसी दुकानदार से हमने फ़ोटोज़ की सूरत में माल मंगवाना है और हमने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में शेयर करके जो भी ऑर्डर आएगा हमने वो अपने कस्टमर को शॉप से परचेज़ करके डिलीवर करना है। तो ये रीसेलिंग का काम है। लेकिन मैं इस चीज़ को बेहतर नहीं समझता, क्योंकि इसमें फ्यूचर में आगे आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद नहीं है। रिटेल का काम जो है इस पर हमारा ज़्यादा मोटो होगा कि रिटेल का काम कैसे करना है, सिंगल जोड़ा बेच के हमने एक अच्छी प्रॉफिट को कैसे जनरेट करना है। जो कि सबसे बड़ा मसला है कि सेल नहीं होता। जब सेल का सेशन आएगा आगे वीडियो में या इसी वीडियो के लास्ट में सेल का सेशन आएगा, तब आपको बताऊँगा कि आपने सेल कैसे करना है। तो इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे कि यार अगर हमें पहले ये पता होता तो हम अपना इतना लॉस ना करते। हम जो है सेल करने से महरूम रहे, हम वेले बैठ के आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। सेल का सेशन लाजमी देखिएगा, वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह सेल का सेशन है। अभी हमने 2 चीज़ें समझी हैं। सबसे पहले हमने एक चीज़ को समझा है जी कि बिज़नेस के मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप की मॉडल्स आपको बता दी। उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें कौन सा बिजनेस मॉडल सिलेक्शन करना है वो भी हमने देख लिया है। बारी आती है कि माल को परचेज कहाँ से करना है, कि होलसेल मार्केट पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी बेहतरीन है। तो चूँकि मैं लाहौर से हूँ तो मैं लाहौर के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे जो सस्ती मार्केट है और सबसे बड़ी पाकिस्तान की मार्केट है वो है टिम्बर मार्केट, जिसको पंजाबी में लक्कड़ मंडी भी कहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर मार्केट है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और दूसरे नंबर पे अगर फैंसी आइटम की बात करें कि फैंसी आइटम कहाँ से मिलती है, तो वो है मोती बाज़ार, जो कि लारी अड्डे वाली साइड पे है, वो मोती बाज़ार है। और वहाँ से फैंसी आइटम, हैंडमेड की चीज़ें वगैरह अच्छी मिलती हैं। तो एक महाजराबाद है, वहाँ से आपको खुस्सा, कोल्हापुरी, पंपीज़, जो हैंडमेड के बंद शूज़ होते हैं वो ज़्यादा आइटम मिलती है सस्ती, वो है महाजराबाद। और उसके बाद आ जाती है लास्ट में 4थे नंबर पर शाह आलम मार्केट की शू मार्केट। तो ये सारी मार्केट्स हैं लाहौर के अंदर जो कि होलसेल पे आपको माल देती हैं। तो आप सारी मार्केट्स को विज़िट करें। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप इन जगहों पे विज़िट करने पे इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस पे नहीं जाएगी। अच्छा जी, अब हमने 3 चीज़ें समझ ली हैं
اب چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے سیل کرنا. آخر ہم نے سیل کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اچھی لوکیشن پہ بھی شاپ ہے, بہت اچھی لوکیشن پہ شاپ ہے, لیکن ان کی سیل نہیں ہے, وہ سیل کرنے سے محروم ہے. تو ان کو میں سب سے پہلے جو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی آپ کا نام ہے, آپ کی شاپ کا نام ہے, اس نام سے آپ فیس بک کا پیج بنائیں, ایک یوٹیوب کا چینل بنائیں, ایک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنائیں اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنائیں. چاروں کو آپس میں کنیکٹ کریں اور اپنی ڈیلی بیسس کے اوپر جو بھی آپ کے پاس آرٹیکل موجود ہیں اس کی شارٹ 3 سے 4 10 سیکنڈ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں. یہ آپ کی جو سٹارٹ انویسٹمنٹ ہے, آپ کے ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے, جو ہوگی آنے والے 4 سے 5 مہینوں کے بعد آپ کو یہ بہت اچھا رزلٹ دے گی. اب خود سوچیں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر بیٹھے ہیں, جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں, وہاں پہ شاید انٹرنیٹ کنیکشن بھی بہت مشکل سے ہے, وہاں پہ بیٹھی خواتین حضرات چپل کا بزنس اتنے اچھے طریقے سے کر رہی ہیں کہ وہ یقین کریں, مجھے ایک دن بتا رہے تھے کہ میں نے ایک دن میں 20,000 روپے کمایا, سیل نہیں کی, کمایا. تو وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آن لائن اپنے کام کو لے کے چلیں. بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوگا کہ آن لائن ہم کیسے چینل بنائیں گے, کیسے ہم چیزوں کو پبلش کریں گے, کیسے ہم آگے اس کو گرو کریں گے. تو ہمارے آگے آنے والی 4 سے 5 ویڈیوز پریکٹیکلی ہوں گی. آپ کو کیسے پرچیزنگ کرنا ہے, کون کون سی شاپ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو دکھایا جائے گا. اور اس کے بعد جو بزنس کر رہے ہیں, جو ریٹیل میں کامیاب بزنس مین ہے, ہول سیلر, کامیاب فیکٹری والے ہیں, آپ ان سے ملوائیں گے, ان کے تجربات شیئر کیے جائیں گے. وہ بھی ایک پریکٹیکلی سسٹم آ جائے گا. اور بہت ساری ایسے ہمارے پاس لوگ ہیں جو کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو آپ کو انویسٹمنٹ بھی دیں گے, آپ کو کام شروع بھی کروائیں گے. جو پروفٹ مارجن ہوگا اس میں سے کچھ شیئرنگ کریں گے. تو وہ بھی ایک ماڈل موجود ہوگا ہماری سیریز میں. اور لاسٹ میں آن لائن سیل کیسے کرنا ہے, اس میں آپ کو یوٹیوب چینل بنانا سکھایا جائے گا, آپ کو فیس بک پیج, اور پیج کے تھرو کیسے ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے, اور ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کے بعد کیسے اس پہ سیل لے کے آنی ہے, اور کسٹمر کو ریپیٹ کیسے ہم نے مینج کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ فری آف کاسٹ ہوں گی, جو کہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی انشاءاللہ. اچھا جی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو تب بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ چپل کا بزنس بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ری سیلنگ کر سکتے ہیں. ری سیلنگ کے مراد ہے کہ آپ کسی بھی دکاندار یا کوئی بھی ہول سیلر یا کوئی بھی اچھا ریٹیلر جو بڑے لیول پہ کام کو کر رہا ہے, اس سے آپ ان کے مٹیریل کی, ان کے مال کی, ان کی آرٹیکلز کی فوٹوز منگوائیں جو کہ ان کی کیٹلاگ بنی ہوتی ہے. ان کو منگوانے کے بعد اپنے فیس بک پیج پہ یا اپنے واٹس ایپ گروپ پہ اس کو شیئر کریں, اور جب بھی آپ کو کوئی آرڈر آئے گا, جب کوئی کسٹمر آپ کے پاس آئے گا, تب آپ ہول سیلر سے یا کسی بھی جس سے بھی آپ نے فوٹوز منگوائی ہیں وہاں سے مال لے کے جو آرڈر آیا اس کو ڈسپیچ کریں. تو یہ آپ فری آف کاسٹ آپ کا بزنس ہو جائے گا, وہ کسٹمر کے پیسوں سے آپ بزنس کو سرکل کر لیں گے. تو یہ ہے کہ آپ بنا انویسٹمنٹ کے کیسے کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ پرسنلی ریکمینڈ نہیں کر سکتا آپ کو, کیونکہ مجھے یہ پرسنلی بہتر نہیں لگتا. اگر آپ نے آنے والے وقتوں میں بڑا بزنس کھڑا کرنا ہے, اپنی بڑی شاپ بنانی ہے یا زیادہ سیل لے کے آنی ہے, تو یہ لمبے عرصے تک نہیں چلتا. یہ صرف سٹارٹ میں آپ کو تجربہ لینے کے لیے کسٹمر سے ڈیلنگ کرنی آ جاتی. اس میں اگر آپ ٹیسٹ بیس پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور انویسٹمنٹ نہ لگائیں, وہ بھی ڈرتے ہیں, تو یہ ری سیلنگ کا کام آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس بارے میں جاننا ہے مزید, ری سیلنگ, آن لائن سیلنگ, یا ہماری ریگولر ویڈیوز دیکھنی ہے, تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. آنے والے ڈیلی بیسس پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا کچھ سوال ہے, اس متعلق ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح سے کر سکتے ہیں, تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگے ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے, اور ریگولر آپ کے ساتھ ہم ریلیشن ریگولر بنا کے رکھیں گے, تاکہ آپ کا اور ہمارا ایک بہت بڑا فائدہ ہو, ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارا پاکستان ترقی کرے, اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.